बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। आज तहरीक इंसाफ का सवाबी में बहुत अहम जलसा होने जा रहा है और जिस तरह से इमरान खान साहब के दो पैगाम आए हैं, एक कल का पैगाम आया है और एक आज का पैगाम आया है, वो दोनों पैगाम मैं आपके सामने रखूँगा और उन पैगाम को देख के ये अंदाज़ा होता है कि आज कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है। ज़रा अगर आप ओवरऑल सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएं कि और सूरत हाल को देखें कि इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में है क्या और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या है, तो इस वक्त नज़र ये आता है कि एक तरह से इस निज़ाम ने पूरी तरह से एक कंट्रोल जो है वो दोबारा हासिल कर लिया है। जैसे होता है ना कि एक जगह के ऊपर कब्ज़ा होता है, फिर कब्ज़ा कमज़ोर हो जाता है और फिर कब्ज़ा जो है वो मजबूत हो जाता है। तो बज़ाहिर इस निज़ाम का कब्ज़ा एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर मजबूत हो गया है। यानी अभी आप कानून साजियाँ देखें, जिस तरह से कानून साजियाँ हुई, मतलब रातों रात क्या पता ही नहीं था किसी को कि कौन सी कानून साजी होने जा रही है। और फिर जिस तरह से वो कानून साजी हुई और उस कानून साजी के नतीजे में सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई, सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया गया, 17 तादाद जजेस की बढ़ा दी गई और जुडिशल कमीशन में अक्सरियत बना ली गई, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाया गया, चीफ जस्टिस जाहिर अफरीदी लाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी और इदारों के सरबराहान उनको भी एक्सटेंशन मिल गई और निज़ाम पे पूरा कब्ज़ा। और बज़ाहिर अगर आप देखते हैं तो मायूस कुन सूरत हाल नज़र आती है और जब आप आम आदमी से मिलते हैं तो एक मायूस कुन सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, देखें ये जितनी भी चीज़ें इस वक्त ये निज़ाम कर रहा है ना, ये पार्लियामेंट कर रही है, वो इंतज़ामी साइड की हैं। यानी आपने बिल पास करके सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन दे दी, उनकी मुद्दत मुलाजमत आपने 5 साल कर दी। आपने हालांकि देखें जब भी किसी को एक्सटेंशन देनी हो तो पूरा मुल्क सूली पे लटक जाता है और यहाँ पे बड़े आराम से एक कानून में तब्दीली करके और एक्सटेंशन दे दी गई और जजेस भी तादाद 36 कर दी गई, जुडिशल कमीशन भी अपनी मर्जी का बना लिया गया और उसमें तादाद भी हुकूमत की ज़्यादा बना ली गई, चीफ जस्टिस भी मर्जी का ले आए, सब कुछ अपनी मर्जी का कर लिया। लेकिन देखें ये सब चीज़ें इंतज़ामी फ़ैसले हैं। इंतज़ामी फ़ैसलों की अगर आप बात करें तो इस निज़ाम का कंट्रोल मजबूत हो गया इंतज़ामी फ़ैसलों की हद तक। लेकिन अगर आप अवामी सतह पर देखें, जो चीज़ मैटर करती है, वहाँ पे हर आने वाले दिन के साथ इस निज़ाम का कंट्रोल कमज़ोर होता चला जा रहा है। मसलन मैं आपको कहूँगा कि आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं या कोई वीडियो नहीं भी सुन रहा, तो वो अगर अपने इलाके में, यानी चाहे वो अंदरूनी सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान का दूर दराज इलाका हो, चाहे वो साउथ पंजाब हो, चाहे मतलब पूरे पाकिस्तान का कोई गली कूचा, कोई चौक चौराहा, कोई बाज़ार, कोई जगह, कोई कस्बा, कोई शहर, कहीं भी अगर आप लोगों से बात करें तो लोगों की जो इस वक्त इस हुकूमत के हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से सेंटिमेंट्स हैं, उनमें नफरत बढ़ी है, घुटन बढ़ी है। और देखें जब घुटन बढ़ती है तो फिर एक चीज़ खुदा न खास्ता कोई चीज़ ट्रिगर करती है और फिर मामलात हाथ से निकलने लग जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी जिक्र किया बलूचिस्तान का। आज ही आप देखें कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ कोयटा में, दर्जनों लोग इस वक्त तक अपनी जान से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं बेगुनाह, और रेलवे स्टेशन पे ये धमाका हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि कल वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने कोयटा में एक जलसे का ऐलान कर रखा था, जिसके लिए आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो बलूचिस्तान की तंजीम है, सालार खान काकड़ वगैरह, उनके आपने बयानात देखे, उनके ऐलानात देखे, या आपने कासिम खान सूरी साहब जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ज़ाहिर है वो हालात की वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं, और कासिम खान सूरी के आपने बयान सुना, उनके सारे कल। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने कल तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया। पूरा बलूचिस्तान की जो एक आप समझे पूरी बलूचिस्तान हुकूमत जो है उसने बड़ी कामयाबी से तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक दिया। मतलब तशद्दुद किया गया और जो वीडियोस आई हैं वो आप देख लें, किस तरह से फायरिंग हो रही है, सारा कुछ आप देख चुके हैं। लेकिन कामयाबी के साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया। दूसरी तरफ जो चीज़ करने वाली थी वहाँ पे नाकामी हो गई। दहशतगर्दों को रोकना था, दहशतगर्दों को सीधी गोलियां मारनी थी, दहशतगर्दों को कत्ल करना था, दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम करना था, दहशतगर्दों को जख्मी करना था, दहशतगर्दों को रोकना था। वहाँ पे हुकूमत मुकम्मल पर नाकाम हो गई, जो हुकूमत के करने का काम था। और जो एक हुकूमत का काम था कि अगर कोई पुरअमन शहरी पुरअमन तौर पर कोई जलसा करना चाहते हैं तो आइन ने उनको हक दिया, वो नहीं करने दिया। तो जहाँ पे तरजीहात ये हों, मसला है फार्म 47, जाली हुकूमतें, इनको खौफ है कि लोगों ने जलसा कर लिया, कामयाब प्रोटेस्ट कर लिया तो हमारा कब्जा इस निज़ाम के ऊपर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखें कि मैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब का ट्वीट देख रहा था, आज 48वां केस सामने आ गया है पोलियो का। आपको पता है पूरी दुनिया में से 2 मुल्क हैं जिनमें जो है वो पोलियो इस वक्त है, बाकी पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है। आपका कोई इस निज़ाम का आपको फोकस नज़र आता है?
कोई आपको नजर आता है? अब मैं फवाद चौधरी साहब को उसी पे मुबश्शिर ज़ादी साहब के ट्वीट पे ट्वीट पढ़ रहा था कि जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जितनी इंतज़ामिया हैं उन अजला में जहाँ पे पोलियो के केसेस सामने आए हैं, उनकी तरक्कियाँ जो हैं वो रोक दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन नहीं होगी। क्यों भाई? ठीक है, अगर उन्होंने पोलियो को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं, वो आप कहिए कि मतलब कोई और आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं, आवाम को कोई फ़ायदा देने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन वो पीटीआई को तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, बर्बरियत, यजीदियत, फस्तायत के जरिए पीटीआई का रास्ता रोक रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जितने इस वक्त इक़दाम हो रहे हैं उनसे इंतज़ामी तौर पे तो इस निज़ाम का कंट्रोल बड़ा है, लेकिन अवामी सतह पर घुटन बड़ी है, नफरत बड़ी है, अवाम के सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए हैं। और मैं आज या कल एक वीडियो में ज़रा स्मोक के हवाले से बात करूँगा, इस वक्त पूरे पंजाब में क्या सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो जिनीवा में छोटी सर्जरी करवाने के लिए, और जिस तरह से आ रहा है कि किस जहाज़ पे वो गई हैं और किस तरह से वो गई हैं, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो इस वक्त अगर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इंतज़ामी तौर पे चीज़ें देखते हैं, तो उसमें तो इस निज़ाम का कंट्रोल बढ़ गया है। अब तहरीक इंसाफ, इस वक्त तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है मेन पाकिस्तान में कुव्वत है, और तहरीक इंसाफ वो कुव्वत है, वो पावर है जिसको अवाम ने 2 तिहाई अक्सरियत दी। इमरान खान को लोगों ने 2 तिहाई अक्सरियत दी इमरान खान के नाम पर। इमरान खान खुद जेल में था, उसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, 10,000 लोग गिरफ्तार थे, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था, बर्बरियत थी, फस्तायत थी, यजीदियत थी, बल्ला छीन लिया गया, निशानात अजीब अजीब थे, कोई जलसा नहीं कर सकता था, ए और बी कैटेगरी की लीडरशिप नहीं थी, इलेक्शन लड़ने वाले नहीं थे, आम वर्कर्स को टिकट मिले, कोई कंपेन नहीं कर सके, पोलिंग एजेंट नहीं थे, और मतलब सारा कुछ करके देख लिया गया। लेकिन लोगों ने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को 2 तिहाई अक्सरियत दे दी। 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई, फिर फॉर्म 47 बनाना पड़ा, और एक मुल्क के अंदर एक तबाही और बर्बादी फैलनी पड़ी। काजी सिकंदर राजा और इन सारों ने मिलकर जो कुछ किया वो आपके सामने है। अब आज के जलसा इसलिए बहुत अहम है क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास भी मतलब टाइम बहुत कम होता चला जा रहा है। देखें, इस निज़ाम का कंट्रोल हर आने वाले दिन के साथ इंतज़ामी साइड पे बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के दिलो दिमाग पे नहीं। देखें, मैटर करता है लोगों के दिलो दिमाग पे हुक्मरानी। अवाम में इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, अवाम में इनकी नफरत बढ़ती चली जा रही है, अवाम में अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है, अवाम में नफरत बढ़ती चली जा रही है, अवाम में एतमाद कम होता चला जा रहा है, ब्रेन ड्रेन बढ़ता चला जा रहा है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। मैं आपको आजकल ये बताता हूँ, और आप खुद भी ज़रा नोट करें ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट है सांस लेना। एक इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी एक चीज़ है कि सांस लेना, लेकिन आप स्मोक की वजह से देख लें आपकी हवा की क्या सूरत हाल है, आपकी फ़िज़ा की सूरत हाल है, आपके माहौल की क्या सूरत हाल है। फिर आपने जो है वो बीमार हो जाए खुदा न खास्ता तो आपने इलाज कराना होता है, अस्पतालों की हालत इज़ार देख लें, इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया। आपने कि बच्चों ने स्कूल जाना है, तालीमी इदारों की आप हालात देख लें, सूरत हाल देख लें। आपने ग्रॉसरी करनी है, आपने ज़रूरत की जो अशिया हैं वो ख़रीदनी है, वो आप महंगाई देख लें क्या सूरत हाल है। आपने रोज़गार कमाना है, रोज़गार के हालात आप देख लें, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है। आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिजली के बिल की सूरत हाल आप देख लें। आपको पीने का पानी चाहिए, पीने का पानी मुयसर नहीं है, और है तो फुजला मिला पानी। मतलब 80-90% पाकिस्तान के अंदर जो है वो साफ पानी मुयसर नहीं है, और जो पानी है भी तो वो जो है मतलब उसकी हालात और सूरत हाल आपके सामने है। तो ये कहीं से फिर आप देख लें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, आप और हम टैक्स देते हैं, और स्ट्रीट क्राइम देख लें हालात और सूरत हाल क्या है। तो हर आने वाले दिन के साथ लोगों में नफरत बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हुकूमत का टोटल फोकस तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने पे, अपनी करप्शन, लूट मार, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, जसीदियत पे है। अवाम पे तो उनका फोकस ही कोई नहीं है। तो अवाम को क्या इन्होंने देना है? अवाम को क्या कुछ भी नहीं मिलना? अवाम के लिए तो मुश्किलात बढ़नी है हर आने वाले दिन के साथ। अब आए इस बात पर कि इमरान खान साहब ने ये जो 2 पैगाम जारी किए हैं, वो पैगाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और इन पैगाम को जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आज तहरीक इंसाफ कोई बड़ा ऐलान करने जा रही है। वो जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक छाप लग गई है नाकामियों की, उसका कोई अजाला करने जा रहे हैं और कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के 2 पैगाम क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब का एक कल का पैगाम था, एक आज का है। पहले मैं आज का पढ़ना चाहता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि सवाबी जलसे में हम अपना आइंदा कलाअमल कौम के सामने रखेंगे। हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फ़ौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फ़ौज को बदनाम करवाया जा रहा है। इस तरह अवाम और फ़ौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। 20 मार्च 1971 को
میں ڈھاکہ میں موجود تھا. لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے. 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا. اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوق لے کر چڑھ دوڑی. اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑی تو وہاں انجام جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں سامنے آیا. عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں، اسی لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے. اب جو جبر اور فسطائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہی ہے. ایجنسیز نے تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی، خواجہ شیراز، انصاف سنجوتا کو اغوا کر کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے. اپنی وکلا برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں وکلا تحریک چلائی تھی. آج مشرف کے دور سے بھی یہ دور زیادہ بدترین ہے. تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندانوں کے افراد کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ سب کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانی چاہیے. یہ عمران خان صاحب وکلا کو کہہ رہے ہیں. پھر عمران خان کہتے ہیں میں اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداران کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے اس احتجاجی تحریک میں بھرپور شرکت کرنی ہے، اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا. آپ سب کو ان آئینی ترامیم اور ملک میں جاری ظلم اور فسطائیت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. امید ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی. میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا، نہ ہی کوئی ڈیل مانگوں گا. پہلے بھی کسی عامر یا عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا تھا. 2018 میں عوام نے مجھے ووٹ دیا اور 2024 میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے 2/3 اکثریت دی. اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انتظار کرنے کی بجائے قوم کو جو ہے وہ خود کوشش کرنا ہوگی. عمران خان یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کے لوگوں کا ہے. آج ہر شخص کوڑ رہا ہے، آج ہر شخص مشکل میں ہے، اور ہر شخص کی پریشانی بڑھ رہی ہے، آج ہر شخص کی اذیت بڑھ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نکل بھی نہیں رہے. لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کوئی اور آئے گا اور ہمیں اس تباہی اور بربادی سے نکالے گا. ایسا نہیں ہوا کرتا. عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابنگ کروائی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کان بھرے، اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی، امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے. صدر ٹرمپ نے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر مجھے بہت عزت دی تھی. کورونا کے دوران انہوں نے بر وقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی تھی. میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا اب کل کا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے. عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے. ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی. حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے. میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا. اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی. انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی، اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہیں. اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع. فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے. اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی. یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کے بغیر قانون سازی کی گئی ہے. میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. عمران خان کہتے ہیں کہ میری اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی. میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناقید ہوں. اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے
تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری کی قید میں ہے، میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہ حسان نیازی کا ذکر کر رہے ہیں، نورین نیازی صاحبہ کے بیٹے کے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدر انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل باجوہ کی طرف سے حسین حقانی کو استعمال کر کے میرے خلاف لابی کی، اس پر یقین کیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی مکمل ہوگا۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ میرا نام مستقل طور پر ایسر پر ڈال دیں، میں نے باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہے۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا۔ یہ عمران خان صاحب کے 2 اہم پیغام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ آج کوئی بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں جی آج ثوابی کا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، لوگوں کے وہاں سینٹیمنٹس کیا ہیں اور اعلانات کیا ہوتے ہیں، کوئی تاریخ آتی ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے، دھرنے کا اعلان ہوتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے یا ایک ہی کال ہوگی۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ القدیم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔